মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ টিউটৰ ইউটিউব চেনেলত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়টোৰ পাঠ নম্বৰ 14 মেহু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কোনে কোন ঠাইৰ পৰা চাইছা অৱশ্যই নিজৰ গাঁৱৰ নাম আৰু নিজৰ নামটো লিখি দিবা, মোৰ বহুত ভাল লাগিব আৰু তোমালোকে অৱশ্যই মোক ছাপোৰ্ট কৰিবা। আহিতে তোমালোকৰ মেইন ভিডিঅ' লৈ যাওঁ। এইটো অভ্যাসমালা চোৱা। অভ্যাসমালাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে পাঠছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ এক বাক্য में दो মানে তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এটা বাক্য দিবলৈ দিছে। এতিয়া চোৱা দি আছোঁ মই। তো এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল তোমালোকৰ ক নম্বৰত দি আছে ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस खाड़ी में सौंप देता है। ब्रह्मपुत्र অৱশেষত ক'ত যায় মানে থিয় কৰাইছে। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ अंत में अपने को बंगाल की खाड़ी में सौंप देता है আৰু অৱশেষত বংগোপসাগৰত যায় কি কৰিছে নিজকে মানে মিলাই দিছে। খ নম্বৰত আছে পুৰাণ के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ कौन है আৰু পুৰাণ যুগৰ অনুসৰি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মা কোন আছিল। এইটো পুৰাণকে অনুসাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি মা অমোঘা হে আৰু পুৰণি ঐতিহাসিক মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাকৰ নাম হ'ল অমোঘা। গ নম্বৰত আছে পুৰাণকে অনুসাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰকে পিতা কোন হে আৰু পুৰাণৰ অনুসৰি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিতা কোন আছিল। এইটো পুৰাণকে অনুসাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰকে পিতা ব্ৰহ্মা হে। তো এইখিনি লিখি দিবা আৰু এবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া খ নম্বৰলৈ যাওঁ। খ নম্বৰত কৈছে মিছমি লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰকো কিছ নাম চে পুকাৰতে थे আৰু মিছমিসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে মাতিছিল। উত্তৰটো চোৱা কৈছে মিছমি লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰকো লুইত নাম চে পুকাৰতে थे আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰক লুইত নামেৰে মাতিছিল। উন্নতটো হৈছে প্ৰমুখ নদী দ্বীপ মাজুলী কিছ কি গোদ মে বসা হে আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ কোনটো নদীৰ মাজত আছে। এইটো প্ৰমুখ নদী দ্বীপ মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি গোদ মে বসা হে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলাতে আছে মানে মাজত আছে মাজুলী নদীদ্বীপটো। চোৱা আছে নীলাচল পাহাড়ী পৰ কিসকা মন্দিৰ হে। নীলাচল পাহাৰত কাৰ মন্দিৰ। উত্তৰ নীলাচল পাহাড়ী পৰ মা কামাখ্যা কা মন্দিৰ হে। নীলাচল পাহাৰত মা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ আছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ दो আৰু তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে। ক নম্বৰত আছে ब्रह्मपुत्र के जन के साथ किन का संबंध बताया जाता है। এইটো কৈছে ब्रह्मपुत्र के जन को लेकर पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र की माँ अमोघा है और ब्रह्मा उसके पिता है। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জন্ম অনুসৰি কোৱা হয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মা হ'ল অমোঘা আৰু পিতা হ'ল ब्रह्मा। हिमालय कैलाश पर्वत मानस सरोवर आदि का संबंध बताया जाता है ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ। एबार ख নম্বৰ ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति कहाँ से हुई और ब्रह्मपुत्र सঠিক जन्म ক'ৰ পৰা হৈছে। कैलाश पर्वत के नीचे मानस सरोवर के पास एक बड़ी हिमानी है। কৈলাশ पर्वতৰ তলত মানস সৰোবৰৰ ওচৰত এটা হিমানী আছে जो ब्रह्मपुत्र से 100 किलोमीटर दूरी पर है और जो ब्रह्मपुत्र 100 किलोमीटर दूर अवस्थित और पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये पृथ्वीर तुलनात माने 5100 मीटर ऊपर है। इससे ही ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति माना गया और यार पर ब्रह्मपुत्र सঠিক उत्तर माने जन्म হৈছে বুলি কৈছে। ग नंबर से ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी तथा बाई ओर से आकर मिलने वाली नदी के नाम लिखो। ब्रह्मपुत्र সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা আহি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলিত হোৱা নদীবোৰৰ নাম লিখিব দিছে। উত্তৰটো চব ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी ओर आकर मिलने वाली नदियों है মানে সোঁফালৰ পৰা আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলিত হোৱা নদীবোৰৰ নাম হৈছে সোৱণশিৰি, জীয়া ভৰালী, ধনশিৰি, বৰনদী, মানা, सोनकोश और तीस्ता। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र के बाई और आकर मिलने वाली नदियाँ है। ब्रह्मपुत्र बाहुफाলৰ পৰা আহি লগ নদীবোৰ হ'ল বুঢ়ী দিহিং, দিচাং, দিখৌ, झांसी, झिंझिराम आदि नदियाँ। घ नंबर से बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को किस नामों से जाना जाता है। उत्तर बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को यमुना, पद्मा, मेघना आदि नामों से जाना जाता है। नंबर से बरसात के दिनों के ब्रह्मपुत्र को वर्णन करा और बारिषा समय ब्रह्मपुत्र माने विषय वर्णन कर दिसे।
उत्तर बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सहायक नदियों में भी पानी भर जाता है মানে বাৰিষাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ চাৰিওফালে কি হয় পানীৰে উফন্দি উঠে और চাৰিওফালে পানীৰে সিঁচৰিত হৈ পৰে जिसके कारण हर वर्ष लोगों का बाढ़ का सामना करना पड़ता है যাৰ কাৰণে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আশে পাশে থকা লোকসকলে বাৰিষাৰ কবলত পৰিবলগীয়া হয় लाखों लोगों को तो अपना घर तथा खेती का फसलों का गंवाना पड़ता है बहुत माने लाख लाख মানুহৰ घर तथा खेती पथाৰৰ যিবোৰ फसल আছে সেইবোৰ হেৰুৱাবলগীয়া হয় अर्थात बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा इतनी तेज़ी से बहने लगता है कि जीव जंतु सभी उसके सबन में आ जाते अर्थात बारिषार সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধাৰ ইমান গভীৰ হয় যে বানপানীৰ সময়ত মানুহ ইয়াৰ কবলত উঠি আহিবলগীয়া হয় जन्मत আছে भूगर्भ शास्त्र के विद्वान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानते भूगर्भ शास्त्र मते ब्रह्मपुत्र पर उत्पत्ति हुई है उत्तर भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते कि ब्रह्मपुत्र हिमालय से पहले जन्म था माने भूगर्भ शास्त्र मते हिमालय पर ब्रह्मपुत्र जन्म उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे मानस सरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बेरी हिमानी से ब्रह्मपुत्र का जन्म हुआ और मानस सरोवर पर 1 किलोमीटर दूरत एटा हिमानी আছে सेमायांगनम जार पर ब्रह्मपुत्र नदीर उत्पत्ति हुई बुली कय 6 नंबर আছে ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग के जरिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है ब्रह्मपुत्र नदीर दरे और नदीबोर पर की उपकार है उत्तर ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग के जरिए यातायात तथा साधन आदान प्रदान के हेतु कोई सुविधा उपलब्ध होता है ब्रह्मपुत्र पर यातायातर माने बहुत सुविधा है बंगाल की खाड़ी के जुड़कर ब्रह्मपुत्र एक बड़ा नदी मार्ग तैयार करता है जिससे यातायात की सुविधा ब्रह्मपुत्र के ऊपर से सरायघाट का पुल निर्माण किया गया जिससे यातायात की सुविधा आसान से हो गई ब्रह्मपुत्र नदीर ऊपर से सरायघाट दलंग এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু যিটোত মানে সহজতে অহা যোৱা কৰিব পৰা যায় इसके अलावा जहाज़ों के माध्यम से भी हजारों लोग अपने काम हेतु ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग को अपनाते हैं इसके अलावा माने जहाज़र जरिए ब्रह्मपुत्र विशाल नदीर ऊपर मानुह की करिब पारे अति सहजते अहা যোৱা करिब पारे जो আছে ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगर के नाम लिखो ब्रह्मपुत्र नदीर पारत थका उन्नत धৰণৰ नगरসমূহৰ नाम लिखिब दिছে এইটো যেনেকৈ আছে ধুবৰী গোৱালপাৰা পলাশবাৰী শুৱালকুছি গুৱাহাটী তেজপুৰ डिब्रूगढ़ आदि नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन আছে স্পষ্টকৰণ তোমালোকৰ অসমীয়াৰ দৰে ব্যাখ্যা কৰিব দিছে मैं असम की सांस्कृतिक का पोषक मैं অসমৰ সংস্কৃতিৰ মানে দাহক বুলি কৈছে মানে সংস্কৃতিৰ এটা উন্নতি পথ इसका आशय यह है कि असम में जितने भी संस्कृति ने जन्म लिया है वो सारे संस्कृति ब्रह्मपुत्र से जुड़ी অসমৰ যিমান মানে কি আছে সংস্কৃতি আছে সকলোবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগতে জড়িত क्योंकि प्रमुख नदी द्वीप माजुली पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा को सजा कर रखा गया है पुराण में वर्णित है जो कि ब्रह्मपुत्र तट पर है पुराण में वर्णित शोणितपुर में उषा और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया है जो कि ब्रह्मपुत्र तट पर है कोई मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र में जाते हैं अर्थात ब्रह्मपुत्र तट पर बसे असम लोगों के प्राण है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र हल অসমৰ লোকসকলৰ মানে प्राण जीवन ख नम्बरत कैसे मैं सिर्फ एक नदिया जल प्रवाह नहीं हूँ मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और शाखा भी हूँ मैं এটা নদীয়ে নহয় केवल मैं समाजर মানুহৰ সহায়ক तथा शाखा बंधु है उसका आशय यह है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बहता हुआ नदी है वो हर एक किसी का साथी है ब्रह्मपुत्र खाली नदी नय विभिन्न धरण लोकসকলৰ মানে बंधु है क्योंकि वो हमेशा से यातायात का महत्वपूर्ण साधन है यातायातर एटा महत्वपूर्ण साधन उसके ऊपर ही हजारों लोग जहाज के माध्यम से सफर करते हैं और ब्रह्मपुत्र उन्हें इस और उस और पहुँचाने पर योगदान देते মানে ইয়াৰ ওপৰতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কি কৰে যাতায়াত কৰে और ब्रह्मपुत्र नदी इखन पार पर इखन पारले मानुह অহা যোৱা কৰাত सुविधा करे ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही यातायात की सुविधा हेतु पुल बनाया गया जिसके ऊपर रेल और मोटर गाड़ी निरंतर चलते आए हैं इसलिए ब्रह्मपुत्र की समाज का एक विनम्र सहायक भी कहा गया है ब्रह्मपुत्र नदीर ऊपर इखन पार पर इखन पारले पुলৰ সহায়ত মানুহ অতি সহজতে যাতায়াত কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক মানুহৰ সমাজৰ এটা সহায়ক বা সহায়কাৰক বন্ধু হিচাপে কৈছে।
4 नंबर प्रश्न কি কৈছে চোৱা निम्नांकित प्रश्न के दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है सही उत्तर को चयन करो তাৰমানে তোমালোকৰ তলত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু সঠিক উত্তৰ যেটো হয় এটো বাছনি কৰিবলৈ দিছে ক নম্বৰ আছে দেশ নামক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মেৰে সাথী হে মানস আওৰং বুঢ়া পাহাৰ কাজিৰঙা তো এইটোৰ ভিতৰত কাজিৰঙাটো ইয়াতে লিখি দিবা কাজিৰঙা काजीरंगा तार पिছত तो चुआ ख नम्बर कैसे देश ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा और कोने कैसे तार माने ब्रह्मपुत्र नदीये कैसे मोक मोर विषय लई मोर विषय এটা উপন্যাস লিখিছে और এইটো কোনে লিখিছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ হ'ব দেবেন্দ্ৰ সত্যাৰ্থী তো ইয়াতে লিখি দিবা देवेंद्र सत्यार्थी याते लिखा তাৰপিছত इस देश से मैं उग्र हो जाता हूँ এইটো কি কৈছে থকান हो जाता हूँ এইটো থকান লিখি দিবা ঘ নম্বৰত আছে मेरे किनारों पर लोगों बनों को ढेस मनुष्य ने नष्ट कर दिया এইটো মানে মানুহ কি কৈছে মোৰ ওচৰত থকা গছ গছনি কোনে নষ্ট কৰিছে মনুষ্য এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো লালচি মানুহে মানে লোভত পৰি ধ্বংস কৰি আছে আৰু তোমালোকৰ ভিডিঅ' এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিছৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।